तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदिवासी कृष्ण। तो मैंने आज हमें गाँव बोलबम जासे तो वहीटा भिडिओ तक देखार कारण भिडिओटा बना और भिडिओ देखबी और धुनिया मरम दी और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं तब चैनल सब्सक्राइब कर दी लाइक कर दी शेयर कर दी जाते नतुन नतुन भिडिओ पाई थे। गाइस मैंने फाइनली जहाँ पानी उठा चुकना है पाई गल तोरा ओगला देखा तोरा देखबी धुनिया गाइस तोरा देखते पारी फाइनली तो बेचुरी के देखा पाते पखरीटा और पखरीटा पानी उठाइले और এখন আমরা যাব आज खोज करे মানে নেগেটিভ जो আছে তো তোদেরকে দুনিয়াকে দেখাবো তোরা দেখতে থাকবে ভিডিও। मिलके बोलो बोल बोल मिलके बोलो बोल बोल पीछे बोलो बोल बोल पीछे बोलो बोल 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 अब जो गाছ তোরা দেখতে পারে কিমান মানুষ ভিড় দেখছি না গাছ বলবম যায় আছে আমরা খোঁজ করে ও আগরে মানে ভিড় মানে গাছ কইছি না এটা নিগরেটিং যায় আছে খোঁজ করে তো দুনিয়াকে দেখতে থাকবে তোরা ভিডিওটা জন দুনিয়াকে দেখতে থাকবে তোরাকে দেখাবো আর না तो मैंने गाइस फाइनली हमरा मेन रोडे खोज करे जाए এখন তো সবাই আগুয়াই যাইছে हम পেছুয়াই যাইছে তো এখন যায় আর তোদেরকে দেখাবো। তো মানে গাইস যায় তোদেরকে সব সিনগুলো দেখা যাবো কাঁ কি হয়েছে বা পানি সানি দিছে খাটেল তোদেরকে দুনিয়াকে সব দেখাবো তোরা দেখবি আর নে তো দেখতে পারে এদিকে পুরো পেছনে নাতে যায় পুরো ফুর্তি হচ্ছে আর গাইস তোরা দেখতে পারে এখানে এখন বলবম বড়টিয়া গিলাকে দিলে একদম পানি দিলে সবাই রক্ষায় পানি না বহুত পানি কিবা কিবি দিছে আর দেখ সবাইকে দিবে এখন দেখবি তো গাইস सुखाबा क्षेत्र पाई गली तो और एखिन हमरा और जाते लगबे और यात्रा करब तो तोदेरके देखाबो तो देखते रहबि ना देखें मैंने आए अलग दूर कवर कर यहाँ जाए तो चकलानी वाला जगह आछे तो वहाँ शिव मंदिर है तो यहाँ खोज करे जाए और वहाँ अलग देरी जिरनी लिबे सब भक्त गला वहाँ जिरनी लिया पीछे और दुनिया के खोज करे और निगेटिव यात्रा करब हमरा तो तोदेरके देखाबो तोरा दुनिया के देखते थाकबि ना निगेटिव यात्रा आरम्भ कर देखाबो और देखते पारे यहाँ सबाई आए पाई जाए यहाँ तो यहाँ लेके और घूरा यात्रा आरम्भ कर এখন लेके मंदिर खुले नाइके तो मंदिर बामुन सामुन आए नाइके सके तो मंदिर खुलबे और अलग देरी पीछे खुलले और तोदेरके देखाते और जो नहीं खुले और यहाँ और घूराई चले चले जुआ होबे तो अपनाराई और देखते थाकबे भिडिओटा और शेयर कर दिबे पारले। तो गाइस माने मंदिर नाई खुललो तो नाई खोला कारण और यहाँ सबाई यात्रा आरम्भ करছে तो तोदेरके देखाबो तो देखते थाकबे तो देखते पारी मंदिर नहीं खुल्लो तो এখন और यहाँ लगे घोड़ा यात्रा आरम्भ करছে तो जाए देखा और इतने কেইজনমান বসে আছে আর কেইজনমান রেস্টলে আর বাকিগুলা
ওলাছে যাত্রালে আর ওটাকে দেখাবো দেখতে থাকবি। মানে গাইজ ফাইনালি পাইছি তো উদ্গা আহে আছে মন্দির যাই পাবো আর অলপ দূর আছে এখানটালে মানে 1 কিলোমিটার নাইকে আর কম আছে তো যাই তোদেরকে দেখাবো আর না ওইদিকে দেখতে পারে গাইজ ফাইনালি বলবো আহে আছে সব ভক্তগুলো মানে উপরে উঠলি তো এটা দেখতে পাওয়া যায় এটা একটা লগে আইসক্রিম খাই না তখন আরো মন্দিরের ভিতরে যাই তোদেরকে দেখাবো তো দুনিয়াকে দেখবি আর না ভিডিওটা শেয়ার করতে নাই বলাবি খালি তো গাছ ফাইনালি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে এলি যাই যাই তোদেরকে দেখা যায় গাছ মানুষের ভিড় দেখতে পারি কিমান মানুষ আগেও আছে যায়ও আছে মানুষ পুরা সকাল হয়ে নাই 4টা বাজেছে ফজর হয়ে নাই বেশি নাই মানুষ গাছ বহুত মানুষ তো গাছ মানে আনের গাঁৱলৈ জনটা বলবো আহিছিল তো ফাইনালি পানি চানি ঢালা হয়ে গেল তো এখন আমরা ঘর যাব আর ওইদিকে দেখতে পারে গাছ এখনো বহুত মানুষ আছে ইয়া পানি চানি ঢালে নাইকে এখন ঢালে লাহে লাহে তো আপনারা দেখাতে সময় না হবে কেন তো আমরা এই ভিডিওটা এইখানে এন্ড করি আর ভিডিওটা ধুনিয়া মরম দিবি আর তবে আজকের ভিডিওটা এইখানটালে বাই বাই।